मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवया हेडलायन्स. घरां नियमित करपाच्या निर्णयाक लागून थळाव्या उपेक्षित समाजातल्या लोकांक मेळटली थाकाय. अधिवेशनात सरकारान घेतिल्ल्या लोककल्याणकारी निर्णयाक लागून घुस्पल्यात विरोधी पक्ष. गोयचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामो नायकान केली टिका. गोंयांत येता ते सप्तकात पडटलो हलको पावस, पूण 13 आनी 14 तारखेक कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस पडपाची आसा शक्यताय. राज्यात दिसा उजवाडार गुन्यांवकारी घडणुकांनी जाय तसा वाड. पेडण्यां मोर्जी बीडीओ कार्यालयात घडिल्ल्या घडणुकेत दोगां आड जाल्ली एफआयआर नोंद, पूण सध्या ह्या दिल्लीच्या बापूय पुताक सोडल्यात सशर्त जामीनार. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. घरां नियमित करपाच्या निर्णयाक लागून थळाव्या उपेक्षित समाजातल्या लोकांक थाकाय मेळटली. अधिवेशनात सरकारान घेतिल्ल्या लोककल्याणकारी निर्णयाक लागून विरोधी पक्ष बरेच घुस्पल्यात अशें भाजपाचे पत्रकार परिशदेत गोयचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी सांगले. राज्य सरकाराच्या अनियमित घरां नियमित करपाच्या निर्णयाक राज्यातल्या बहुजन समाजातल्या लोकांक व्हड थाकाय मेळटली. गेल्या कितल्याशाच वर्सां सावन सरकारी कोमुनिदाद जमनींतली अनधिकृत घरां नियमित करपाची मागणी जायत आशिल्ली. घरां नियमित करपाचो निर्णय लोकहिता खातीर घेतिल्ल्या सुमार 90% मूळ गोंयकारांक हाजो लाव जातलो. हेर राज्यांतल्या लोकांक हाजो चड लाव जातलो अशें म्हणून विरोधक ह्या निर्णयाक विरोध करतात. ह्या निर्णयाचो स्थलांतरिता परस गोंयकारांक चड लाव मेळटलो अशें दामू नायक हाणें सांगलें. सगळे स्तराचे सगळ्या लोकांमदीं हे अभियान व्हरून देशभक्तीची भावना मजबूत करप आणि त्या तिरंग्याचो सन्मान करप, त्या खातीर हे अभियान आसा हर घर तिरंगा. ह्या खातीर सगळ्या गोंयकारांनी, समेस्त गोंयकारांनी जो ह्या तिरंग्याचो सन्मान करता अशा सन्मानान हे सगळे तिरंगा यात्रेचे आयोजन जाल्ले आसा. 10 ते 12 तारीख पर्यंत ह्यो मंडळ स्तराचेर खंय खंय तिरंगा यात्रा आसात त्यो जातल्यो. गव्हर्नमेंट जाग्याचेर सुद्धा अनेक वर्सांचे घर बांदिल्ले आसा, तांचे खातीर ह्या हातून हाडिल्ले बिल आनी त्याच बरोबर कोमुनिदादीच्या संदर्भांतलें हाडिल्ले बिल हे इतले दाखोवन दिता की ह्या संस्था इतले वर्सां पयलींच्यान वर्ड आसा कन्सेंट हो सगळो. आनी आयज ह्या सगळ्या परिस्थितीन भितर त्या हातून भितर अशी नवीन नवीन कायद्याची हातून बिलां हाडून तांकां सुशेग दिवपाचो, तांचो थारो तांच्या नांवार करपाचो जो प्रश्न आसा तो सरकारान भितर फुडें व्हेला. ह्या निमित्त घेवन हांव खुबशे जाणां कडेन हांव कोमुनिदादीच्या काही जाग्यांनी उलयलो आनी तातूंत भितर मुद्दामून बाकीचे ते आमदार हांगा बशिल्ले आसात संकल्पनेचे तातूंत भितर आनीक उजवाड घातलेले, कारण प्रत्येकाच्या मतदारसंघान आनी प्रत्येकाच्या जाग्यां भितर कोण कितलो रावला ताचो सगळो डेटा हो सरकारा कडेन उपलब्ध आसता. तरी पण आमकां काही प्रमाणात भितर हांव मुद्दामून विचारताना ते कितले पर्संटेज आसा कितें आसा त्या वेळाचेर म्हाका मुद्दामून सड्यार हांव मुद्दामून सांगता, तुमी प्रश्न विचारतले ते पण त्या प्रश्नार विचारता, सड्यार वास्को 100% गोंयकार आसा. वन मावळेंगे 100% आसा. बस्तोडा जे बार्देजां भितर 1961 पासून रावतात थंय 100% आसा. लोलयां पोळ्यां तांच्यांनी तर ठरावूच घेतिल्लो, रेजोल्युशनूय घेतिल्लें की 300 स्क्वेअर मीटर जागो दिवचो म्हणून कोमुनिदादीन. थंय जवळ जवळ 95 to 98% गोंयकार आसा. कोमुनिदादीचे जनरल कोणी ठराव घेतिल्लो. आगोंद मास्तिमोळ जे नगरचे पाळोळ्या थंय 75% ते 80% गोंयकार आसा. पैंगीणचे कोमुनिदादीन भितर आसा. खोतीगांव गांवडोंगरी तो 100% आसा. अनेक जाग्यांनी ह्या जाग्यांचे भितर हे जे मुळावे गोंयकार आसा आनी खंय तरी 1-2 कदाचित विशय खंय तरी आसता तांचो बावू करप आनी गोंयचे सरासरी 1 लाख म्हणजे हे ना 1,41,000 जी आसात त्या हातून भितर म्हणजे अजून ते गोंयकारांचे भितरले प्रमाण जे आसा त्या प्रमाणान भितर सगळे तातून भितर लाभ जातलो आनी हाजो फायदो भारतीय जनता पार्टीक जातलो. हे समाज हे बारीक लोक तांकां सपोर्ट करतले. ह्या भयानक भितर व्हडलो बटनगड करप आसा, तो बटनगड चालू आसा. जांकां हे सगळे उलयतना मुद्दामून तारीख हांव सांगता
केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार 2014 आयला, बीजेपी आयली आनी बीजेपी हे करता म्हणत जाल्यार परत एकदा सांगता, थंय तारीख आसा ती 2014चे कट ऑफ आसा. केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयला, ताजे नंतरचे आतापर्यंतचे खंयच तातूंत भितर कन्स्ट्रक्शन जाल्ले किंवा कोणे केल्ले किंवा चुकून जाल्यार उल्लेख ना. आणि तरी आसतना व्हडलो आवाज करप, कारण ह्या बहुजन समाजाच्या आणि बारीक लोकांक खातीर जे पळय कितें मेळटा आनी ते जर सामके तांचेर टांगती तलवार जी आशिल्ली ती टांगती तलवार काडून तांकां ताचे अधिकार म्हणजे तांकां रायट हे दिवप, आनी ते सुद्दां बिचते. परत फुडलो पॉयंट आसा सर्कल रेट, ताजेर बरयलो आसा डेप्युटी कलेक्टर हे करतलो ते फिलान, ताजे नंतर ताजे एसओपी जातले, ताजे नंतर रुल्स जातले, व्यवस्थित जातले, कदाचित तातूंत भितर कितें कमी हे जास्त असेल ते त्यांनाच कळटले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. राज्यात दिसा उजवाडार मारपेटाच्यो गुंडागिरीच्यो घडणुकांनी वाड जायत आशिल्ल्यान गोंयच्या कायदो आनी सुवेवस्थेविशीं हुस्को निर्माण जाला. पेडण्या मोर्चे बीडीओ कार्यालयात घडिल्ल्या घडणुकेत दोगां आड एफआयआर नोंद जाल्ली, पूण सध्या ह्या दिल्लीच्या बापूय आनी पुताक सशर्त जामिनार सोडल्यात. बीडीओ पेडणे कार्यालयात मोर्जी पंचायतीचे सचिव सचिन धावस्कर हांचेर केल्ल्या हल्लो प्रकरणात पेडणे न्यायालयान मूळ दिल्लीच्या रावपी बापूय पुताक सशर्त जामीन मंजूर केला. दुबावितांनी आरटीआय अपिलाचे सुनावणे वेळार धावस्कराचेर स्टिलाच्या उदकाच्या बाटलीन हल्लो केल्लो, धमकी दिली आणि सरकारी मालमत्तेचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. या दोगांकय त्याच राती अटक करून न्यायालयान दिल्ल्या अटीच्या आधारान वैयक्तीक बॉन्ड आणि दरेकी 25,000 रुपयांच्या हमीचेर सुटका केली. आयकत आदवोगादाचे म्हणणे. काल मोर्जे पंचायतीन एक एसॉल्ट जाल्लो, बापायन आनी चेड्यान सेक्रेटरीक मारिल्ली. आयज हियरिंग आसली, एक्झॅक्ट कितें जालें? कंप्लेनंटाच्या कंप्लेनाच्या बेसिसाचेर पेडण्याम पुलीस स्टेशनार एफआयआर 55/25 रजिस्टर केला अंडर सेक्शन 115, 1181, 352, 351(3), 121(1), 132, 324(3) and 4 read with 35 of BNS against my clients. My clients are father and son. त्यांचे एलिगेशन असले सेक्रेटरीचे की आरटीआय अपिलाचे हियरिंगाक बीडीओचे ऑफिसान पेडणे गेल्ले तेन्ना तेंचे कितें तरी तोंडाक तोंड जालें, कितें तरी म्हाज्या एक्युजांनी एग्रेसिवली उलयले आनी मागीर ते स्कफलान टर्न जाले आनी म्हाज्या एक्युजांनी ताका एसॉल्ट केलो अशें तेंची कंप्लेन आसा. सो ते कंप्लेन आसा तो सेक्रेटरीचे कंप्लेन आसा की आपण ऑफिशियल ड्युटी एक्सरसाइज करून करतना इन एक्सरसाइज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्युटीज तो बीडीओच्या ऑफिसान गेल्लो फॉर द हियरिंग ऑफ आरटीआयज फर्स्ट अपील आणि त्या टायमार ताका एसॉल्ट केलो. सो वायल डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्युटी म्हणून अशी त्याने ऑफिशियल कॅपॅसिटीन कंप्लेन फायल करून एफआयआर जाल्ली. एफआयआर जाल्या उपरांत काल तांकां अरेस्ट केले. अरेस्ट केल्या उपरांत आयज हांवें सकाळी बेल घातली दोगांची आणि 4:30 सुमार तांकां रिमांडाक प्रोड्यूस केले आणि रिमांडाक प्रोड्यूस केले तेन्नाच रिमांड आणि बेल वांगडा आर्ग्यू केली. हांवें रिमांड पीसी 7 दिसाचो मागताले पुलीस, 7 काय 5 दिसाचो तो म्हाका उगड आसना, पण पीसी मागताले पुलीस. ती ऑनरेबल मॅजिस्ट्रेटान पीसी रिमांड रिजेक्ट करून तांकां बेल दिली. आर्ग्युमेंट कितें जालें? कितें जालें, सगळे ऑफेन्सीस आसात पळय ते 7 years and below पनिशेबल. आणि when offenses are 7 years and below, mandatorily notice under section 35(3) has to be issued. And in this case, without issuing notice under section 35(3), the accused were arrested. So I argued that since no notice under section 35(3) was served to my accused, the arrest is illegal. So the honorable magistrate appreciated that point and held that the arrest is illegal. So bond bail कितको दिल्लो? कंडिशनल बेल ग्रांट केल्या. माझा आणि एकूय आर्ग्युमेंट आलो की ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आसा पळय ते एक्युजाच्या फॅमिली मेंबर्साक सर्व करूंक ना. एक्चुअली एज पर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ वियान कुमार एंड देयर इज अनदर जजमेंट ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट सुजाता, ऑनरेबल बॉम्बे हायकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटा प्रमाणे ग्राउंड्स एंड रिजन्स ऑफ अरेस्ट हॅव टू बी कम्युनिकेटेड इन रायटिंग टू द फॅमिली मेंबर्स. एंड वाय इट हॅज टू बी डन सो दॅट एक्युजाक ग्राउंड्स एंड रिजन्स दिले म्हणून जायना. कित्याक एक्यूज कस्टडीन असता, तो एडवोकेट एंगेज करून आपली बेल फायल करपाक रिमांड ऑब्जेक्ट करूंक शकना. फॅमिली मेंबराक दीत जाल्यार फॅमिली मेंबर लिगल असिस्टन्स घेवन एडवोकेट अपॉइंट करून रिमांड ऑब्जेक्ट करून बेल करूंक शकता एक्युजाची, आणि करूंक जाय म्हणून ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान हे जजमेंट पास केला.
सो माझो एक आर्ग्युमेंट आसलो की आमच्या दोन्ही एक्युजनच्या फॅमिली मेंबरांक ग्राउंड्स अँड रिझन्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट करूंक ना आणि हे 2 ग्राउंड्स हांवें घेतलेले पण ऑनरेबल मॅजिस्ट्रेटान 35(3) ची नोटीस काडूंक ना म्हणून ते अरेस्ट इलिगल डिक्लेअर करून पीसी त्यांची ग्रांट करूंक ना आणि जेसी मारली आणि त्यांना कंडिशनल बेल दिली. त्यांना कंडिशन आसा पळय 25,000ची शिवटी मारल्या. कोर्ट हॅज इम्पोज्ड 25,000 रुपीज पर्सनल बॉन्ड एंड शिवटी has directed them not to commit any similar offense, threaten करू नका, not to leave the state or country without prior permission, आणि address, furnish full address and contact number, and also address proof and contact number of relative. असे 4-5 कंडिशन्स दिवन हे केले. त्या भायर ऑनरेबल मॅजिस्ट्रेटान तांकां रिपोर्टिंग दवरला फाल्यांच्यान 9th August till 13 August from 10 AM to 1 PM. What was the reason to assault him? See, my client has raised his defense in a different way, but that defense I cannot disclose it now because it would be when the charge sheet is filed and during trial I will take that defense. Disclosing the defense would be like exposing or playing my cards first only. That's the reason why I cannot disclose my defense, but I have a defense there which I am going to demonstrate before the court once charge sheet is filed. मिळिल्ले माहितीप्रमाण दिल्लीच्या एका मनशान मोर्जी पंचायत वाठारात मालमत्ता खरेदी केल्या आणि हे संबंधात तांणी पंचायती कडेन माहिती हक्क अर्ज दाखल केल्लो. हे विशीं आयज BDO कार्यालयात सुनावणी जावपाची आसली. ह्या वेळार सचिव सचिन नावस्कार आणि दुबावित बापूय पूत दोगूय हाजीर आशिल्ले. सुनावणे वेळार वाद निर्माण जाल्ल्यान दोगांयनी अचकीत सचिवाचेर हल्लो केलो, तांकां मारपेट केली, कार्यालयाची मोडतोड केली आणि दुबावित बापूय पूत घडणूक थळार सावन पळ काडलो. पूण पुलिसांनी बेगोबेग तपास करून तांचो सोद घेतलो, तशेंच FIR नोंद केल्ली. गोंयांत मर्डर, गुंडागिरी, मारपेट, चोरयो ह्या सगळ्या घडणुकांनी नेटान वाड जायत आसा. आतां सरकारी कार्यालयान दिसा उजवाडात दादागिरी, मारपेट जाल्ल्यान गोंयचे लोक कितले मेरेन सुरक्षीत आसात हो मोठो प्रस्न. गोवा 365 खातीर डायलेन रॉड्रिगीज, समृता खणगांवकार आनी अरुण नायक. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ऑनलायन वाडपी गुन्यांव आनी तातूंत लोकांची जावपी फटवणुकेत नेमान भर पडत आसा. देखून सायबर सिक्युरिटी एसेन्शियल्स वर्कशॉप ही 3 दिसांची कार्यावळ मुष्टीफंड स्कूल कुजिरा बांबोळे हांगा घडून हाडली. इंडियाज टॉप सायबर एक्सपर्ट डॉ. रक्षित टंडन हांणी ह्या सायबर सिक्युरिटी एसेन्शियल्स वर्कशॉपाचेर चड उजवाड घालो. पळोवयात. I know it's very difficult to after work and to spend extra hours and that too for a learning session. So I can understand your plight, but then I'm coming from Delhi, far off, and as you heard my profile, I've worked with 80.5 lakh children in the country. I worked with 17 to 18 state police of the country. I come with 20 years of experience in digital crime investigation. महंगा वाला स्मार्टफोन खरीदा तो काफी बड़ा है, तो 3 कैमरे इसमें कितने हैं? बहुत 3 है, देखो 3 कैमरे. जब तुम ये फोन खरीद के लाए थे तो कोई इंस्टीट्यूट में गए थे क्लास के लिए, सिम डाली, लाल बटन हरा बटन, मुझे स्मार्टफोन चलाना आता है. क्या चलाना आता है? यस और नो? यस और नो? और इसी स्मार्टफोन के साथ आज आपकी पूरी जिंदगी कनेक्टेड है. कम्युनिकेशन ऑनलाइन, बैंकिंग ऑनलाइन, शॉपिंग ऑनलाइन, खाना पीना ऑनलाइन. Manoj Patil, he is a vibrant businessman. He's got a business in Panjim. He is the president of Goa Badminton Association. He has led the Rotary. He has been the zone president of GCs. He is leading many other organizations. He is working with the CM office. A very well-known personality and fully fascinated for teachers, young people. That is why Cogniflux is organizing all this. Good afternoon, teachers. Good afternoon, sir. Thank you. Firstly, I should thank each one of you for making it to come here because you have come from very far, and our whole issue of telling you to come and sit in front was only because whatever inputs you will be getting today, you will thank yourself for making it here today. So it's not only as a teacher the inputs you will get, but as a parent you will get more inputs. Focus on awareness of our students, parents and teachers. Today's program builds upon the effort but with a deeper focus on equipping our teachers with knowledge, strategies
and tools to guide students in the fast-changing digital era. Today, Dr. Rakshit Tandon has been educating the teachers on various challenges that today's young generation, especially the children, have in terms of social media usage, mobile usage, and he is telling how we can take care, how we can get away from these issues, especially from digital arrest which has been happening, people losing money through their mobile, and so many other issues which happen today. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगेज, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयकारांचो आवाज विधानसभेत पावयलो. गोंयचे साबार विशय आमदार विरेशान मांडले अशें म्हणत विरेशाच्या बऱ्या कामगिरीची तोखणाय आरजीपीच्या मुखेल्यान केली. आमदार विरेश बोरकर गोंयकारांक लागून उलयतालो. गोंयचे अस्तित्व राखून दवरपाक जाय जाल्यार आमकां चडांत चड आमचे आमदार विधानसभेत पाविल्ले जाय हाची याद ताणें ह्या वेळार करून दिली. हे असेंब्ली सेशन जे 15 दिसाचे हालींच मॉन्सून सेशन जे जालें तितून एक बरी कामगिरी केली आनी सगळ्या लोकांचो गोंयकारांचो आवाज आसा तो असेंब्लीन तेणी पावयलो. मेन मुद्दे जाय पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हे रेजोल्युशन तेणी असेंब्लीन मांडलें. सीएमांक सांगचें पडलें की हो कायदो ऑलरेडी आसा आनी गोंयकार कोण तो सीएमांक वाचून दाखोवचें पडलें. ऑपोजिशन एमएलएकूय पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हे एक्सेप्ट करचें पडलें आनी तितूंतल्यान तांकां तेच तरेन तांकां भाशण करचें पडलें आपलें. सो हे विरेशान एक कामगिरी केली. नेम चेंजाचेर तेणी उलयलो. मागीर डिफरंट विशयांचेर विरेश बोरकर आमचो असेंब्लीन उलयत रावलो. एसटीचें रिजर्वेशन जावं ते मागीर जुव्या वयलो ब्रीज जावं नाल्यार रोड वायडनिंगाचे इश्यू जावं नाल्यार जायेकारांचो इश्यू जावं नाल्यार लोकल गोवन कॉन्ट्रॅक्टरांचो इश्यू जावं नाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचो विशय जावं अशे डिफरंट विशय तो उलयलो. मायनिंगेचे मागीर गोल्डाचे रिसर्च जावं नाजाल्यार मागीर 39A चो विशय जावं लँड कन्वर्जनाचे विशय जावं हे सगळे विशय असेंब्लीन विरेश बोरकारान बऱ्या रितीन मांडले आनी लोकांनी ताका भरपूर एप्रिशिएट केलो. आमी लोकां कडेन इतलेंच मागता की जसो सपोर्ट तुमी आमकां अजून मेरेन करीत येयल्यात तसोच सपोर्ट तुमी आमकां ह्याय फुडें करपाक जाय आनी तुमचो सपोर्ट आमकां जाय. कित्याक गोंयकारांचें अस्तित्व आनी एक्झिस्टन्स जर आमकां गोंयांत राखून दवरपाक जाय जाल्यार आमकां मॅक्झिमम आमदार आमचे असेंब्लीन पावल्ले जाय. आयज एक आमदार जर असेंब्ली हालोवपाक शकता, गोंयकारांक लागून झगडोंक शकता जाल्यार विचार करा की 8 ते 10 आमदार जर भितर गेले जाल्यार कितें जातलें. एक सुद्धा विषय असो उरचो ना गोंयकारांचो जो सॉल्व जायना असो. प्रत्येक गजालीचेर सोल्युशन मेळटलें, प्रत्येक गजालीचेर कायदो जातलो आनी गोंयकाराक न्याय हो मेळटलो, गोंयकाराक जस्टीस हो मेळटलो. हे जे आमदार आसा विश्वजीत राणे नाल मायकल लोबो, हे जे आमदार आसा निलेश काब्राल, हे आयज गोंयकारांच्या वोटांचेर ना. आयज विश्वहिताची जी वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा हांगा ऑलमोस्ट 8 ते 8.5 हजार मायग्रंट वोटर्स जाल्लेले आसा. वाळपय म्युनिसिपालिटी आनी उजगांवची जी नगरां आसा, साईनगर, टाकीवाडा आनी कसले कसले नगर आसा पळय थंय तेणी करून दवरलेले आसा. मागीर तशेंच हांगा 5 ते 5.5 हजाराच्या वयर ह्या निलेश काब्रालान वोटर्स कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीन करून दवरलेले आसा. आनी तशेंच मायकलान हांगा आराडी, पर्रा, हांगा कांदोळे हांगा तेणी ऑलमोस्ट 8 ते 8.5 हजार तेणी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मायग्रंट वोटर्स करून दवरलेले मॅक्झिमम लांबाणी. सो हेंका लागून आयज तो गोंयकारांची फकाणां मारता. जेन्ना विरेश बोरकर आमचो आमदार पोगोचेर उलोवपाक लागलो तेन्ना हे आमदार उठून बोवाळ मारपाक लागले, विरेशाक स्टॉप करपाक लागले. रिजन कितें? आनी हे स्टॉप ते विरेशाक करिनासले, हे स्टॉप ते गोंयकारांच्या आवाजाक करताले, गोंयकारांक स्टॉप करताले. विरेश आपणाक लागून थंय उलयनासलो, आपल्या फॅमिलीक लागून थंय उलयनासलो, आरजीक लागून उलयनासलो. विरेश गोंयकारांक लागून उलयतालो. प्रत्येक गोंयकार तो मागीर खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचो, खंयच्याय जातीचो जावं धर्माचो जावं, आयज प्रत्येक जाणांक तो उलयतालो आनी तांकां हे आमदार स्टॉप करताले. आनी सगळ्या लोकांनी पळयल्लें आसा हे मायग्रंटांच्या वोटाचेर जिखपी आनी तेंच्या जिवाचेर मस्ती करपी आमदारांक ह्या फावटी गोंयकार धडो शिकयतलोच. कित्याक हे मायग्रंटांची दादागिरी आसा, मायग्रंटांचो इन्फ्लक्स आसा आनी तेंचो जो गोंयचेर जो राज्य करपाचें जे तेंचें स्वप्न आसा हें जर आमकां काबार करपाक जाय जाल्यार हे आमदारांक पयलीं घरा बसोवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हे जे आमदार विरेशाक डिस्टर्ब करता तांकां सगळ्या लोकांनी पळयल्लें आसा, तांकां 100% लोक ह्या फावटी घरा बसयतले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगेज, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पैरा श्री हनुमान देवळात 3रो श्रावणी शेनवार व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या निमतान देवाची पालखी उत्सव, दिंडी आनी हेर सांस्कृतीक तशेंच धार्मीक कार्यावळी जाल्यो. फामाद कीर्तनकार विष्णू गावस हाच्या कीर्तनाचो लाव भाविकांनी मोठ्या संख्येन हजर रावन घेतलो. पळयात काय भक्तिमय खीण.
श्री देवब्राह्मण पंचायतन देवस्थान पैरा हांगा श्रावण म्हयन्या निमतान विविध असे कार्यक्रम साजरे केले वतात. ह्या देवस्थानात फाटली 25 वर्सां विविध कार्यक्रम जातात. तशेंच ह्या वर्सा श्रावण म्हयन्यात शेनवारा निमतान विविध कार्यक्रम जातात आणि ह्या शेनवाराक यजमान असले श्री संजय साळगांवकर. त्यांच्या मार्फत सकाळी हनुमान मारुतीक अभिषेक जालो. त्याचबरोबर आनी खूबशे अभिषेक जाले. त्यानंतर हनुमानाक तेल घालपाक रांगेचे रांगी लागतात. तशेंच ते तेल घातल्यानंतर दनपारां प्रसाद महाप्रसाद जालो, तीर्थप्रसाद जालो आणि सांजचे 7 हनुमानाक पालखीन घालपाचो प्रोग्राम आसा. श्रावणी शेनवारा निमतान मारुतीची पालखी काडटा आणि सबंद मंदिरा भोवती ती फिरयता. तशी आता पालखी जाली आणि ते पालखीचे यजमान संजय साळगांवकर हे आसले आणि त्यांच्यानी पुरस्कृत केल्ले कीर्तन जाताले आणि अशेंच आता ह्या फुडें कार्यक्रम जाताले. हांगा 4 ब्रेस्तार वाजयले वता. तशेंच फुडलो जो निमाणो ब्रेस्तार आसा त्या ब्रेस्ताराक नावेलकर कुटुंबा तर्फे हरिपाठ जातलो. त्या निमतान विठ्ठल रखुमाईची मूर्ती सकाळी ते हांगा आगमन जातलें त्या दिसा तेजी पुजा अर्चा जातली आणि सांजचो 7:30 हरिपाठ जातलो. असे विविध कार्यक्रम ह्या देवस्थानात जातात. त्या सगळ्यांनी तुम्ही त्या कार्यक्रमाचा लाभ घेवचो अशी तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा. धन्यवाद. नमस्ते. श्री ब्राह्मण देवस्थानात आयज आमचो श्रावणी 30 शेनवार तेन्ना सकाळच्यान हांगा अभिषेक जाले. 4-5 लोकांनी अभिषेक केले. त्याचप्रमाणे मागीर प्रसाद जालो, तीर्थ प्रसाद जालो आणि सांजची आमी पालखी काडली. नाचत गाजत दिंडी घालून सगळी पालखी काडली आणि आता श्री संजय साळगांवकर यांनी पुरस्कृत केल्ले सुश्राव्य कीर्तनाचो कार्यक्रम चालू आसा सध्या. स्पर्श होता त्या क्षणी ब्रह्मा विष्णू आई महेश्वर, ब्रह्मा विष्णू आई महेश्वर सामोरी बसले मला हे दत्त गुरु दिसले, मला हे दत्त गुरु दिसले. ब्रह्मा विष्णू आई महेश्वर, ब्रह्मा विष्णू आई महेश्वर सामोरी बसले मला हे दत्त गुरु दिसले, मला गोवा 365 खातीर वैष्णवी साळगांवकर आणि समृता खणगांवकर. सेंट रॉक्स युथ क्लब माजोड्डान कुंकळी युनियनाचेर 4-3 अशा गोल फरकांनी जैत मेळयले. बेताळभाटी पंचायत खेळामाळार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. चौथ्या बेतळबाटी विलेजर्स कपात उपांत्य फेरयेत सेंट रॉक्स युथ क्लब माजोड्डान सुवात मेळिली. दोनूय पंगडांनी आपली बरी कामगिरी दाखयली. पळयात रंगतदार डावपेच. पयलीं मातशे त्रास गेले गोल घे आनी 2 पार्टी बिहायंड जाले. सो बरें हाडले सगळे भुरगे एकठांय मेळ्ळे आनी फायनलीच्या 4-3 जिखले. तुजे फ्युचर्स प्लॅन्स कितें आसा? म्हाजे फ्युचर हांव ऑलरेडी कोच जाला. सो म्हाजे हेडपाचो टायम जालो. हांव बेश्टे भुरगे हेडपा येता. तो तूं भुरग्यांक मॅसेज कितें दिता जे भुरगे फुटबॉलान भितर सरतात, न्यू कमर्स? भितर सरता जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड वर्क करूंक जाय. कॅरियर बरो लॉंग घेतलो जाल्यार फुटबॉलान फ्युचर घेतलो जाल्यार वी हॅव टू वर्क व्हेरी हार्ड. 50-50 इवन तुका 80-20 चलना. 100% हार्ड वर्क जाय आनी वेन यू आर गिवन युअर चान्स वी हॅव टू प्ले वेल. हांव स्काउट आसता व्हडले व्हडले क्लबाचे स्काउट एनी टायम चान्स करूंक शकता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. येता त्या सप्तकात हलको पावस पडटलो पूण 13 आणि 14 तारखेक कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. वत पावसाचो खेळ चालूच आसतलो. मळबात कुपात धाडटली. आजच्या चडावतांनी उणें तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले.
खर वारे गळपाची शिटकावणी हवामान विभागान दिल्या. वत पावसाचो खेळ मळबात दाटतली कुपा. 13 आणि 14 ऑगस्टाक येल्लो अलर्ट. कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस, खर वारे गळपाची शिटकावणी. आजचे तापमान 29 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजच्या कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.